Picturean mo na ba to? Oo, picture namin ay Ariana. Ge. Ge. Ano si ate ano? Pagod siguro yun. Ay, Arian. Look! Ba't naman ginaganon-ganon mo? Apang baby. Baby ka? Picture mo. Be, gusto mo yung kamay mo dyan. Okay, okay na yan. Ito pa. Ipafile ko. Oh. Likod. Oh. Next. Oh. Sige. Okay na. Okay na? Oh.